عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 6th کلاس کی سوشل سائنس سبجیکٹ کی جو پہلی بک آور پاسٹ جو ہسٹری کے متعلق ہے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ٹاپک نمبر 2، فرام ہنٹنگ گیدرنگ ٹو گروئنگ فوڈ، کہ انسان نے ہنٹنگ گیدرنگ سے گروئنگ فوڈ یعنی خود غذا جو اس نے اس کی کاشتکاری کی یہاں تک کا سفر کیسے کیا۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے اس کے جو مختلف پیریڈز تھے، جن پیریڈز میں ہم نے یہ جن ہم سٹون ایج کہتے ہیں، اس کے جو 3 پیریڈ یعنی قدیم پتھر کا زمانہ، پھر اس کے بعد درمیانی پتھر کا زمانہ، اور اس کے بعد نئے پتھر کا زمانہ، جو ان 3 کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک نئی جو راہ ایک انسان کو ملی زندگی گزارنے کی، یہ اس راہ پہ کیسے چلا اور اس میں اس سے کس کس چیز سے مدد ملی۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہے جسے ہم ڈومیسٹیکیشن کہتے ہیں۔ ڈومیسٹیکیشن کا مطلب ہوا وہ حیوانات یا جو پیڑ پودے جو انسان نے اپنے ارد گرد، اپنے نزدیک، اپنے ماحول میں خود پالنے شروع کیے، تو اس عمل کو ہم ڈومیسٹیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے پلانٹس جو تھے یا اینیملز جو تھے، لوگوں کو جب لوگوں نے تھوڑے دیر کے لیے ایک جگہ رہ کر زندگی گزارنی شروع کی، تو یہاں پر جو یہاں کے پیڑ پودے تھے، تو ان کے متعلق اسے کافی انفارمیشن ملی، کافی معلومات حاصل ہوئی۔ تو جہاں تک پودوں کا تعلق ہے، پیڑ پودوں کا تعلق ہے، تو انسان نے وہ پلانٹس چوز کرنے شروع کیے، ان کی دیکھ بھال کرنی شروع کی، جنہیں اسے لگتا تھا کہ انہیں بیماریوں کا ڈر نہیں ہے، ان پہ بیماریوں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اچھا فصل دیتے ہیں۔ ان کی جو وہ تنا جو ہوگا مضبوط ہو، تاکہ ہوا اور دیگر چیزوں سے وہ اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ والے پیڑ پودے انسان نے سلیکٹ کیے اور ان کی دیکھ بھال کرنی شروع کی، انہیں پانی دینا شروع کیا، ان کے بیج جو تھے، سیڈز جو تھے، وہ کلیکٹ کیے، اور جنرلی ان کو آبزرو کیا کہ کب ان میں پیداوار پیدا ہو جاتی ہے اور کب یہ پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو غور سے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ چوز کیے، کیونکہ بہت ساری ویرائٹیز اویلیبل تھی، لیکن ان میں سے یہ ہر ایک کو اپنے ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، تو کچھ خاص چیزوں کو ہی اس نے کیا، اور ان میں زیادہ تر یہاں جو پیڈی تھی، اور یہاں جو میز اور جو ویٹ تھے، یہ والے اس نے چوز کیے۔ اور جہاں تک اینیملز کا تعلق ہے، اپنے اس ڈومیسٹیکیشن کے لیے اس نے وہ اینیمل چوز کیے جو باقیوں سے قدرے شریک مزاج رکھتے تھے۔ تو چونکہ یہ اب جب اس نے ان کو پالنا شروع کیا، ان کی دیکھ بھال شروع کی، تو ان چیزوں سے کیا ہوا، یہ ڈومیسٹیکیٹڈ پلانٹس اینڈ اینیملز بن گئے، ان میں آٹومیٹیکلی رفتہ رفتہ جو دیگر وائلڈ پلانٹس یا وائلڈ اینیملز تھے، ان سے تھوڑا یہ تبدیل ہو گئی، ان میں تھوڑی ڈفرینس پیدا ہو گئی۔ تو اس ڈومیسٹیکیشن سے انسان کو مدد ملی
कि इसने एक नए दौर में एक जिंदगी का एक नया ढंग सीखा, एक नया तरीका देख लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सीड जो होगा इसे ज़मीन में बो देते हैं तो मुख्तलिफ सीड्स मुख्तलिफ टाइम लेते हैं उस छोटे पौधे में तब्दील होने में। तो ये कहीं कहीं कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कहीं दिन लेते हैं, कुछ वीक्स लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें स्प्राउट आउट होने में मंथ्स लगते हैं। तो ये इंसान, क्योंकि जब ये हालत हो गई तो इंसान, एक आदमी मजबूर हो गया कि इसने एक जगह स्टे करना शुरू किया। क्योंकि अगर कहीं पर इसने बीज बो दिए, अब इन्हें 1-2 महीने बाहर आने में लगते हैं, छोटे पौधों में तब्दील होने में लगते हैं, तो लाजिमन इसे इन महीनों को यह पे देख रहना पड़ा, और फिर उसके बाद इनकी देखभाल वगैरह जो थी वो करनी पड़ी। तो इन प्लांट्स को पानी देने में, फिर इनमें जो बाकी कुछ खराब किस्म का मवाद था वो निकालने में, तो ये चीज़ें इसे देखने के लिए या इन्हें परिंदों से, जानवरों से महफूज रखने में, तो इसे काफ़ी टाइम एक ही जगह टाइम गुजारना पड़ा। तो फिर उसके बाद जब ये ग़िज़ा तैयार, ये अजनास जो थे, अनाज तैयार हो गए, अब इसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि अब इन्हें कैसे इस्तेमाल करें और इन्हें कैसे स्टोर करें। तो इसके लिए भी इससे कुछ सोचना पड़ा। तो स्टोरिंग के लिए क्या इसने किया, इस फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए या इन सीड्स को, क्योंकि ये फूड ग्रेन जो थे ये ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे और सीड्स के तौर पर भी इस्तेमाल इसे करने थे। तो इसने क्या किया, इंसान ने छोटे कुछ मिट्टी के बने हुए कुछ पॉट्स बना दिए, बास्केट्स बना दिए, या कहीं कहीं इसने ज़मीन के अंदर छोटे पिट्स खोद दिए, तो उनमें इन चीज़ों को महफूज रखा। तो इससे क्या हो गया कि इंसान की जो एक जगह ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो अब इसे मैसर होने लगी, और इसके लिए ये मजबूर भी हो गया। तो जहाँ तक एनिमल्स का ताल्लुक है, ये एनिमल जो थे ये नेचुरली मल्टीप्लाई होते रहे, इनकी तादाद बढ़ती रही। तो इंसान ने क्या किया, इन जानवरों को जो इसने डोमेस्टिकेट करने शुरू किए, इनसे इसे दूध मिला। इसमें ज़्यादातर गोट, शीप वगैरह जो थे ये इससे थे, तो इनसे इसे दूध भी मिला और इससे ज़रूरत पड़ने पर इनका गोश्त भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह एनिमल्स जो थे ये इस इंसान के लिए एक फूड स्टोर की हैसियत इख्तियार कर गई। तो इन चीज़ों से अब एक इंसान जो था, आदमी जो था, ये एक नई सेटल्ड लाइफ की तरफ इसका जो इसके कदम है उठने लगे। तो जहां आर्कोलॉजिस्ट्स का ताल्लुक है, इन्होंने बहुत जगहों पर हट्स के ट्रेसेस देखे हैं या हाउसेस, और कहीं कहीं बहुत सारी साइट्स पे, साइट्स हम उन जगहों को कहते हैं जहां से हमें ये इन आर्कोलॉजिस्ट जो सर्वे करते हैं, खुदाई करते हैं, वहां से पुराने दौर के कुछ वो चीज़ें निकलती हैं, उन जगहों को हम साइट्स कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ हमारे यहाँ एक जगह है कश्मीर में, बुरज़ामा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आर्कोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या देखा है कि यहाँ पर पिट हाउसेस थे जो या तो ग्राउंड ज़मीन के अंदर खुदाई करके बनाए गए थे, और एक जिसे हम सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी के ज़रिए यहाँ नीचे जाया करते थे ये लोग। तो इनके ट्रेसेस इन बुरज़ामा में खुदाई के दौरान मिले हैं। तो इससे क्या हो गया, शायद ये लोग, माहिरीन जो हैं वो अंदाज़ा करते हैं कि शायद ये लोग इन जगहों को सर्दी का मौसम था उस दौरान इन्हें शेल्टर के तौर पर, अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ क्या इन्होंने यहाँ पर देखा कि इन जो हाउसेस थे इनके बाहर और कभी कभी इनके अंदर कहीं कहीं भी वो
इन्होंने कुछ चूल्हे देखे। तो इससे ये बात अखज़ की जाती है कि ये सर्दियों में इस सर्दी से बचने के लिए या अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए अपने सहन में या अपने इन छोटे जो हट्स थे इनमें इनके अंदर ये चूल्हा जलाया करते थे, जिससे ये ग़िज़ा तैयार करते थे और अपने लिए थोड़ी गर्मी का इंतज़ाम करते थे। तो इस तरह इन चीज़ों से एक नई ज़िंदगी की तरफ इंसान के जो ये कदम उठ गए और इसने एक जगह पर अब सेटल होना शुरू कर दिया। तो ये था आज का टॉपिक, और कल के टॉपिक में हम अब देखेंगे कि जो मुख्तलिफ जगहें हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं, उन साइट्स में हम ये कैसे जान पाते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं कि इन साइट्स से जो हमें चीज़ें मिली हैं ये इंसान के ग्रेजुअल जो इसके स्टेप्स डेवलपमेंट की तरफ या सेटलमेंट की तरफ उठे, ये इसे कैसे मदद मिली या इस तरह किस तरह माउन साबित हो सकी। तो ये हम कल के सबक में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।